कोइली लोके सब जे मथुरा को गला कोइली लोके सब जे मथुरा को गला कहा बोले गला पुत्र बाहुड़ी नईला लो बाहुड़ी नईला बाहुड़ी नईला। कान्हुकेश्वर सहर जाऊँगी चाकरी जॉइन करिब हाकिम चाकरी मार पादर धूली नहीं मुंडरे मारिला श्रद्धारे सान भौणी सुमीर गाल को चिपिदेला माँ आखिटा लुहरे जकई गला से पाठ पढ़ा सहर को गला बेले माँ कहीं ताकू एमती बल बल कर आगुरी चाहू नथिला। माँ को लगुला कान्हा मथुरा जाऊँगी अक्रूर संगरे धनुजात्रा देखा जाऊथुबा कान्हा से दिन कौन जानिथिला जे माँ यशोदा को पछ कर सबुदिन को द्वारिकार रहीजिब। कान्हा कौन जानिथिला प्राचुर्यर मुहरे ताको भूली जावाकू पड़िबो गोपपुरर सुरिश कियारीर फूलर रंग को गोधूलीर बहल धूलीर कुहुड़ी को और ममतामयी मार लुहभर्ती आखि को भूली जावाकू बाध्य होला जे अष्टपाट वंशीर प्रेमर सम्मोहन सम्मोहित होला परे यशोमतीर प्रणत अलड़ा हो गला। सिलाई मेसीन को और राति दिन ठक ठक करी माँ कान्हा को पाठ पढ़ाई बड़ मनीष कर संकल्प नहीं हॉस्टेल फेरी से दिन कान्हा कही माँ तो आखि को भल देखा जाऊनी खाली आखिरे तू आ सूता पुरई पारुनु मु एथर घर को आसिले तो पाई चश्माटे नहीं आसबि। श्रद्धारे कानर मुंड को हंसी देइथिला माँ तो बापा को मु कथा देइथिली तोते मनीष परी मनीषटी करिबि एपरि कथारे कान्हार आखि लुहरे भर्ती हो जाइथिला। माँ ठरू विदाय नहीं सहर को जाऊथुआ बेले सान भौणी सुमी कहिला भाई तोर प्रथम दरमारे माँ पाई चश्माटे आनिबो। कान्हा छाती पर को आउजी आनला सान भौणी को चाकीर प्रथम दरमा पाई कान्हा माँ पाखक फोन करथिला एई प्रथम दरमारे मु तो पाई चश्माटी नेबी छुट्टी रे घर को गले मु निज हाथ में तोते पिंधे देवी हेले गोटे कंडीशन ले तू आउ सिलाई करिबुनी। मार कान्हार फोन रू एतेक शुणला परे फो फो कांदी उठला मन को मन कहितला तमे थिले ना एने केते खुशी हेउथांत तुमको कथा देइथिली जेतेबेले सब दुखर गरल को मु नीलकंठ परी आकंठ पी जाइछि। या भितरे कान्हार चाकरी को वर्षटीए बीतिलाणी हाकिम चाकरी होइथिबारु छुट्टी मिलुनी चाकरीर व्यस्तता भितरे रही आ बेसी फोन करि पारुनी। माँ को पुराणा श्वासटा माड़ी बसिछि बहु कष्ट बिछणार उठी दुआर मुह को गला से आखिटा पहरई आनला गाँ दांडार गली बांक को काले कान्हा आसुथिब कि घड़िए पोहर कुआटा का का होची कान्हार शुभ मनसी चाउल मुठाई देला। सुमी अनेक बार फोन कलानी कान्हा फोन रिसीव करूनी एक से माँ को कहनी काले मन कष्ट करिब। सुमी मन को मन बुझेला हाकिम मानक जीवन शैली एया हजारे दुखी मनीषर दुख बुझा से हाकिम होती घर कथा को समय देले भगवान संतुष्ट हेबनी ना बरं भाई फोन न धरू भगवान असंतुष्ट न होंतु। एमिति फोन करू करू तांको ऑफिस कही जने फोन उठाइला से जेतेबेले जानिला मु तांको हाकिम गेल्हा भौणी बोली से लोकटार व्यस्त कहले न सरे खाली आज्ञा आज्ञा मु टाण टाण हे कहली खबरदार भूलिब नहीं मो माँ देह भल नहीं भाई को कहब शीघ्र आसब। लोकटा थरे नुहे 5 थर आज्ञा आज्ञा है मो भाईर एते खातिर खुशी मो गोड़ तले लगिलानी से लोकटा निश्चय भाई को कही न कहले ता चाकरी रहिब संज घड़ी भाई निश्चय आसब। भाई पा हाकिम होइछि तार तो निजर गाड़ी अच्छी से गाड़ी रे आसब भाई गाड़ी नहीं आसिले से गाड़ी रे से चारिआड बुलिब ड्राइवर खाला डिपोरे पकाइले से ताको ढिमा ढिमा आखिरे चाहिब। ड्राइवर काकुस्थ ही कहब दीदी साहब को किसी कहब नहीं से मो चाकरी खाईदेवे पिलापिली भासीजे मन को मन बहे हसिला सुमी काश टिके थमिगलाणी दांड पिंडारे बसिछि माँ हरिहाट मंडपुरु माइकुरु शुभुछि हरिवंश अक्रूर रथ नहीं आसी कृष्ण बलराम द्वारका जीवे नंद यशोदा गोप बालक गण आखिर लुह ढाली विदाय देउछंती माँ मनटा कहीं गोले घांटी है दांड दुआर उठी आसी पुणी बिछण धरला
କାହ୍ନା କୁଆଡ଼େ ବଡ଼ ହାକିମର ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଛି। ଗାଁରେ କିଛି ବଗୁଲିଆ ଟୋକା ଏ କଥା ହେଉଥିବାର ସୁମିକୁ ପୁହାଣା ଘର ଝିଅ କହୁଥିଲା। କଥାଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଲାନି ସେ। ବାଣ ରୋଷଣୀ ନାହିଁ, ସାହି ପଡ଼ିଶାର ଭୋଜି ଭାତ ନାହିଁ, ଖାଲି ଖାଲିକା ମୋ ଭାଇ ବାହା ହେଇଯିବ। ସେ ନିଶାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ସଜ ମାଛରେ ପୋକ ପକାଉଛନ୍ତି। ହଉ ଭାଇ ଆସୁ, ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସରେ ବନ୍ଧେଇବେ। ସଞ୍ଜ ଯାଇ ରାତି ହେଲା। ଏମିତି କେତେ ଯେ ସଞ୍ଜକୁ ସୁମି ଗାଡ଼ି ଶବ୍ଦକୁ କାନ ପାରିଛି। କାହ୍ନା ଆଗ ଭଳି ହରିଆଟ ମଣ୍ଡପରୁ ଖଣ୍ଡି ଦୌଡ଼ା ଦେଇ ଘରକୁ ପଶି ଆସୁନି। ଏବେକୁ କାହିଁକି ସେ ବଗୁଲିଆ ଟୋକାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆସୁଛି। ସୁମି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ମୁରବି ପଣିଆ ସବାର ହେଉଥିବାର ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ମାଆକୁ କହିଲା, ତୁ ଆଉ ସିଲେଇ କାମ କରନା, ଏ ରୋଗିଣା ଦେହରେ ଏସବୁ କାମ ପାରିବୁ ନା। ମା ତା ମୁହଁକୁ ବଲପଲ କରି ଚାହିଁଲା। ସୁମି କହିଲା, ମୁଁ ଚାକିରି ପାଇଯାଇଛି ମା। ଆଶା ଚାକିରିଟେ ବାହାରିଥିଲା, ଫର୍ମ ପକାଇଥିଲେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଏତକ କହିସାରିଲା ବେଳକୁ ସୁମିର ତଣ୍ଟି ଓଦା ହେଇ ଆସିଥିଲା। ମା ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ପଣତ କାନିରେ ଲୁହ ପୋଛୁଥିଲା। ଅଗଣାରେ ବସିଥିଲା ମା। ଆଖିକୁ କମ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। ହରିହାଟ ମଣ୍ଡପରୁ ଶୁଭୁଥିଲା ହରିବଂଶ। ଯଶୋମତୀର ମାତୃତ୍ୱ ବିଳପୁଥିଲା। ଅଭିମାନରେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଯଶୋମତୀ। ଗୋପକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ କଣ୍ଠ ଦେଇଥିଲା କାହ୍ନା। ଦାମ, ସୁବଳ, ଦାଧା, ଯଶୋମତୀ, ନନ୍ଦରାଜ କାହାରି ଆଖିର ଲୁହର ବର୍ଷାରେ ତିନ୍ତିଲାନି କାହ୍ନାର ମନ। ଦରକାର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ଅଷ୍ଟପାଠ ବଂଶୀ ତାକୁ ମହାନ୍ଦ କରିଦେଲା। ମା କାନ ଦିଟାକୁ ଜୋରରେ ଚାପି ଧରିଲା। ଆଉ କିଛି ଶୁଭିଲାନି। ଆଖିରୁ ନିଗୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବା ପାଣିକୁ କାନିରେ ପୋଛିଦେଲା ସେ। ମାଟିକୁ ଭିଜିବାକୁ ଦେଲାନି। ମାଟିଟା ଲୁହରେ ଭିଜିଗଲେ କାଳେ କାହ୍ନାର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ମା ବିଛଣାରେ ଘୁଡ଼ୁ ଘୁଡ଼ୁ ହେଉଥିଲା। ଆଗରୁ ଏମିତି କେବେ ଶ୍ୱାସଟା ମାଡ଼ି ବସୁନଥିଲା। ସୁମି ଭୀଷଣ ଭାବେ ଭୟ ପାଇ ଯାଇଥିଲା। ସାହି ପଡ଼ିଶା ଡାକି ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯାଇଥିଲା। ଭାଇ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇ ନିରାଶ ହେଇଥିଲା। ସୁମି ବିରକ୍ତ ହେଇ ଭଙ୍ଗା କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ବେଳରେ ଭାଇ ଟିକେ ଆସନ୍ତାନି, ଆଉ କେତେବେଳକୁ ଆସିବ? ବେଡ଼ ଉପରୁ ଆଖି ଖୋଲି କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ ମା କହିଲା, ଛି, ଏମିତି କହନ୍ତି? ସୁମିକୁ ବୁଝାଇ କହିଲା, ଭାଇ ପରା ହାକିମ ଚାକିରି କରିଛି। ରାଇଜ ଯାକାର ଦୁଃଖୀ ରଙ୍ଗୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ସମୟ ହେଲେ ତା ଆସିବ। ଝଡ଼ ବେଗରେ ସୁମି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ଲୁଚାଇ ବହେ କାନ୍ଦିଲା। ମା ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ସୁମି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ମା, ଗାଁରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଆସିଥିଲେ। ମୋ ହାତକୁ ପାର୍ସଲଟିଏ ଦେଲେ। ସେ ପାର୍ସଲଟି ଭାଇ ପଠାଇଥିଲା। ମା କୋଡ଼ ଲେଉଟାଇ ସୁମିକୁ ଚାହିଁଲା। ପାର୍ସଲରେ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣୁ? ନିଶବ୍ଦରେ ମା ପଚାରିଲା, କ'ଣ? ଭାଇ ତୋ ପାଇଁ ଚଷମା ପଠାଇଛି। ଏ ବାକ୍ୟ ସରିଲା ବେଳକୁ ସୁମିର ଆଖିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଥିଲା ପୁଳାଏ ଲୁହ। ତାକୁ ସବୁ ଜାଲୁ ଜାଲୁଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଖୋଳରୁ ଚଷମା କାଢ଼ି ମାଆକୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲା ସୁମି। ମା କିଛି ବି କହୁନଥିଲା। ସୁମି ନିଜକୁ ଠକେଇ ଦେଇଥିବାର ସଫଳତାରେ ଖୁସି ହେଇପାରୁନଥିଲା। ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ମା ପାଖରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି।